अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, कुर्बानी के अय्याम करीब हैं। एक कुर्बानी के ऊपर हमारा लेक्चर भी मौजूद है, उसमें कुछ कमियां बेशियां थीं, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत थी, वो आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तमाम अहकाम कुर्बानी के बारे में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। कुर्बानी मुस्तहब है। वाजिब और मुस्तहब कुर्बानी में फ़र्क है। वाजिब कुर्बानी कौन सी है? जो हज के मौका पर हाजी अंजाम देते हैं मिना के मैदान में, वो कुर्बानी वाजिब है और उसकी शराइत ज़्यादा हैं। मुस्तहब कुर्बानी जो अमूमी तौर पे दुनिया में लोग ज़िलहज की ईद में जो कुर्बानी करते हैं, ये मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। लेकिन इसकी ताकीद है, रिवायात इतना कहती हैं कि हत्ता कि आपको कर्ज़ उठा के भी कुर्बानी करनी पड़े तो आप करें, और क्योंकि वो कर्ज़ अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है और वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। इंसान तवक्कल करे तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तवक्कल ना हो तो फिर इंसान मजाक भी इस चीज़ का बना सकता है कि जी पहले हम मकरूज़ हैं, फिर कर्ज़ उठा के आप कह रहे हैं कुर्बानी करें। तो तवक्कल होगा तो इंसान का रिज़्क वसी होगा। तो ताकीद है, मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है कुर्बानी करना, जानवर ज़िबा करना। 3 हिस्से करना मुस्तहब है। कुर्बानी जो हम करते हैं ये एक तो 10 ज़िलहज को सूरज तलू होते वक्त आगे हम तफसील से बताएंगे, जो ही सूरज तलू हो आप कुर्बानी कर लेते हैं। फिर उसके 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक अपना अपने अहलो अयाल का हिस्सा, दूसरा मुसलमानों का हिस्सा, अमूमी तौर पे अपने जो अकरबा हैं, जो दीगर आपके हमसाए हैं, जो मुसलमान हैं, हत्ता के अमीर ही क्यों नहीं है। तीसरा फ़ुक़रा का हिस्सा, फ़कीरों का हिस्सा निकालना चाहिए, ये मुस्तहब है। वैसे आप सारा भी खुद खा जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। जानवर में ज़्यादा अफराद शरीक हो, सकरे में, ऊँट में, गाय में, आप जितने अफराद शरीक हों हो सकते हैं। इतना अफराद शरीक ना हो कि एक बकरे में 5 बंदे शरीक हों और 2-2 किलो गोश्त आ जाए और वो फिर कुर्बानी हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई इंतहाई गरीब शख्स है और कहता है जी मैं कुर्बानी का शौकीन हूँ, हम बकरे में 2-3 बंदे मिल के कुर्बानी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं, आप इसमें शरीक हो सकते हैं। या बड़े जानवर में 10-12 अफराद शरीक हो रहे हैं, चलें कुर्बानी हो जाएगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा, ऊँट, नर, मादा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग पूछते हैं जी भैंस की कुर्बानी हो सकती है? जी हो सकती है। भैंस की, गाय की, इनकी जो अक़साम हैं, इनकी जो नस्लें हैं, गाय भैंस की, ऊँट की, ऊँटनी की, फिर बकरे की, दुम्बे की, भेड़ की, इनकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, चाहे नर हो या मादा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वक्त क्या है कुर्बानी का? अफजल वक्त यह है कि तलुए शम्स, जो ही दिन निकले ईद का, उस दिन से लेकर ईद, उस वक्त से लेकर ईद नमाज पढ़ने तक, ये ज़्यादा ताकीद है इस वक्त की। लेकिन आप उस दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन कुर्बानी किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। जल्द को सदका करना मुस्तहब है। जो चमड़ा है जानवर का, उसको सदका कर दें, किसी मदरसे में दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, उसको सदका करना मुस्तहब है। उसको इस कसाब के एवज़ नहीं देना चाहिए, कसाब आया हुआ है इसे उठा दिया जी चमड़ा आप ले जाओ और पैसे हमसे उजरत कम ले लो ज़िबा करने की, ऐसा नहीं करना चाहिए। चमड़ा जो है, अगरचे आजकल चमड़े की कीमत कुछ कम हो गई है, लेकिन जहाँ चमड़े की अहमियत है या कीमत है उसको सदका करना चाहिए। अकीका की नीयत साथ कर सकते हैं। ये सवाल भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि एक शख्स कहता है जी मेरा अकीका भी हो जाए, मैं कुर्बानी भी कर लूँ, तो ये दुरुस्त है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अकीके में शर्त है कि एक जानवर एक शख्स के अकीके के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक जिस तरह कुर्बानी में आप 7 बंदे, बड़े जानवर में 10 बंदे या बकरे में 2 बंदे शरीक हो जाते हैं, यहाँ अकीके में ज़्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकते। एक जानवर छोटा ज़िबा करें या बड़ा, उसमें एक शख्स का अकीका होगा, ज़्यादा का नहीं हो। अलबत्ता फ़ायदा यह है कि आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, आपका अकीका भी एक शख्स का उसमें अदा हो जाएगा। शराइत क्या हैं ज़िबा करने के? वो ये हैं जो ज़रूरी हैं, जिसके बगैर जानवर दुरुस्त ज़िबा नहीं होगा और उसका खाना भी हराम हो सकता है, तो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान ज़िबा करे,
آپ کے لیے ضروری ہے جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں مسلمان ہو ذبح کرنے والا، کسی کافر کتابی غیر کتابی سے آپ ذبح نہ کروائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مسلک کو شیعہ ہے تو شیعہ سے قربانی کروا رہے ہیں، سنی دیوبندی ہے دیوبندی سے، باقیوں کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کیا شرائط ہیں ان کے مسلک میں۔ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو ہماری جو قربانی ہے وہ کوئی بھی مسلمان آ کے اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ قبلہ رخ ہونا، اس کا جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک شرط ہے ذبح ہونے کی۔ تسمیہ و تکبیر، بسم اللہ اور تکبیر پڑھنا ضروری ہے جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہوں، تکبیر کہنا ضروری ہے۔ باقی دعا ہے اس کی قربانی کی کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ ویسے اگر آپ دعا نہیں بھی پڑھتے، اپنی زبان میں یہ دعا کر دیں کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما، میری طرف سے، میرے خانوادہ کی طرف سے، تو یہ کافی ہے۔ اگر وہ دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جن گھروں میں نماز جعفریہ ہے اس میں جو تفصیلی ہے اس میں بھی دعا موجود ہے، ممکن ہے تحفۃ العوام میں بھی ہو، اسی طرح کافی کتابوں میں یہ دعا آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے۔ لوہے کی چھری سے ذبح کرنا ضروری ہے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ کافی قصاب دیکھے گئے ہیں جن کے پاس سٹیل کی چھری ہوتی ہے اور وہ اس سے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، حرام جانور ہو جاتا ہے۔ لوہے کی، خالص لوہے کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ باقی ذبح کرنے کے بعد آپ چمڑا جس چھری سے اتاریں، گوشت جس چھری سے کاٹیں، ذبح ہونا جانور کا لوہے کی چھری سے ضروری ہے، واجب ہے۔ رگیں درست طریقے سے کاٹنی چاہیے۔ ایک تو اس کی گردن علیحدہ نہیں کرنی چاہیے، جانور حرام ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح ذبح کیا کہ فوراً ہی اس کی گردن علیحدہ کر دی جانور کی، تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ گردن بھی علیحدہ نہ ہو اور اس کی رگیں درست طریقے سے، رگوں کو اس طرح کاٹا جائے کہ ساری رگیں اس کی کٹ جائیں اور خون اس کا صحیح طریقے سے نکل جائے اور جانور پھڑ پھڑائے، تو یہ حلال ہونے کی علامت ہے۔ خود پالے ہوئے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے جو کافی کیا جاتا ہے کہ ہم جانور کو خود پالتے ہیں، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن مکروہ ہے، ثواب کم ہوگا۔ باقی آپ کے اپنا پالا ہوا جانور ہے، اس کی آپ قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال کیا جاتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ عیب دار جانور ہے، اگر اس کے اندر عیب ہے، کان کٹا ہوا ہے، خصی ہے، باقی اگر عیب ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ مستحب قربانی میں یا عقیقے میں ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ جو شرائط ہیں ایج کا بھی اور باقی صحت مند ہو، بے عیب ہو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو شرائط ہیں مستحب ہیں مستحب قربانی میں، لیکن واجب قربانی جو حاجی انجام دیتے ہیں ان میں یہ شرائط کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔